NSUI leader Naushad Chaudhary has demanded the removal of professor involved in the question paper theft and held the vice chancellor accountable for inaction despite prior information. He urged strict measures to uphold academic integrity. Demand Agasan police station as PI. Also, we have met the HDPO. We demand that justice is prevailed to the students and also यांचेर एक्शन जावपाक जाय. सांगता ताका आमी आतां FIR केला आनी PIक सांगला आनी आमी गव्हर्नरा कडेन वतली. असल्या मनशांक सस्पेंड करपाक जाय. आज म्हाका सांगा प्रोफेसराचे कितले रिलेटीव आसता, सोयरी आसतात. जर असे प्रोफेसर आपल्या सगळ्या सोयऱ्यांक जमत हे पेपर काडून दिवपाक लागले जाल्यार ते भुरगीं बाबडी रात दीस शिक्षण करता, हांचेर अन्याय जातलो. University, but they are playing around the future of youth. आम्ही मागता, आम्ही आयज पुलीस स्टेशन आयल्या कित्याक आमी कंप्लेंट केला आनी मागल्या आमी पुलिसांक की इन्वेस्टिगेट करून जे कोण इनवॉल्ड आसा हितून तांचें नांव भायर काडपाचें आनी गव्हर्मेंटाक आमी मागणी करता की जेन्ना नांव भायर येता तुमी कडेचे घडी म्हणल्यार स्टेप करून तांकां सस्पेंड नाल्यार टर्मिनेट करपाची आमची मागणी आसा. करूंक ना म्हणून आमकां आयज करचो पडटा अगेन्स्ट द प्रोफेसर एंड अगेन्स्ट द वायस चान्सलर ऑल्सो, बिकॉज ही इज हँड इन ग्लव्स इन दीस इन्सिडंट एंड ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व. त्या पेपराचो फायदो कितले जाणां घेतले? फक्त ते गर्लफ्रेंडाकूच जाला आनी ते टॉप जाला. तर करप्शन कशें आहे भाई? तुम्ही आता करप्शन कंप्लेंट रजिस्टर केलं ना, तर हाव इट कुड बी करप्शन? See, if the vice chancellor is coming under undue pressure of somebody and he is not taking action on the professor who is involved, who is accused and who has robbed the paper and he has leaked it to his girlfriend or student, and the vice chancellor is not acting because of somebody's undue pressure, then it is a corruption. It is a case of corruption.